कंचा कदली रेसिपी देखंतु चलतु रेसिपी स्टार्ट करवा ता आगु मु कहूँ मु सुदर्शना किचन आपण मैंने समस्त को मोर स्वागत। ये देखंतु मु कंचा कदली मीडियम साइज नहीं 7टा खंडे आपको आम चोपा बाहर कर दी साइड पार्ट को काटिदेबा। काटिकी आम सीझा बसईदेबा। कंचा कदली आम भलसे सीझीगला आपको बाहर करके चोपा छाड़ेबा। आपको सीझा छाड़वा लुण टिके पकईकी सीझेबे। कदली आमर भलसे सीझीगला देखंतु मु तार चोपा को एमती बाहर करछि। कदली को आम साइड रखा एपटे नेबा किछि मसला अदा रसुण पान मधुरी एठी नौची मु पियाज 2टा काट नहीं मीडियम साइज रो। एटा देखुं टमाटो भी मीडियम साइज रो 2टा काट नहीं आपको सबू आम बाटी आनिबा चिकन करके। हम जो छड़े रखी कदली ताको नेबा आरे दउची हळदी गुंड आधा चामच लंका गुंड आधा चामच काश्मीर रेड चिली भी आधा चामच धनिया गुंड आधा चामच एटी नौची मु चिकन मसला 1 चामच एटी नौची मु बेसन तार बाइंडिंग पे बेसन नौची 2 चामच आधा 1.5 चामच आरड पाउडर नौची मु स्वाद पई किछि लूण आपको आम सबू चकटी देबा। पानी देबेनी टोटाली सेमती ही चकुड़े। एबे दउची मु तेल फुल 2 चामच तापर दउची मु ग्रीन मटर एठी नौची मु गोटा जीरा आपको आम बॉल्स कर रखिबा। बॉल्स टिके चेप्टा बॉल्स कला परे तेल आम टिके देकी छाणला परि करबा। तेल बेसी देबानी अल्प करे देबा। हाथ बॉल्सटा को तेल रे छाणला बेले बॉल्स टी चेप्टा करी छाणिबा। जेतिकी आमर पेन रहिबा आमे सेतिकी पकेबा बॉल्स अधिका पकेबेनी। आपको आमे पलटै देबा धीरे से पलटेबे नहले गड़ी हो जिवो। देखंतु गोटे साइड टी बढ़िया भाजी हो गलानी क्रंची। दी साइड जा आमर हो गला परे आपको आम बाहर कर देबा। देखंतु आमर बढ़िया गोल्डन कलर हो गलानी। एटा एमती भी खाई परिबे। आकु तो मु गोटे तरकारी बनेबी।
मीडियम साइज जाल रे ही याकू भाजिबे नहले भीतर कंचा रही जिवो। एठी तरकारी आमे बनैबा तेल देइछि मु सोरष तेल 3 चमच। एठी देखंतु चक्री फूल अलैच बड़ अलैच सान अलैच दालचीनी तेजपत्ता आकु दे दोछि। अलैचर टिके मुह खोलिक दे देबा। मसला टिके तेल रे भाजिबा तार बासना आसीबो। एठी दोछि आधा चमच जीरा। जीरा फुटी गले गोटे प्याज बड़ साइज काटी नीची ताकू दे देबा। प्याज को आमे लाल करी भाजी देबा। एबे दे देबा गोटे छोट चमच टी हेंगु अंदाज रे मु दोछि। एबे दे दोछि मु ग्रीन मटर। एठी दोछि मु कस्तूरी मेथी। आमे जो बाटी के रखी थिले मसला फास्टे सेटा दे देबा। आ आमे कसेइबा मसलार पानी छाड़ला पर्यंत। देखंतु हमर मसलार पानी सुखी गलानी तेल भी बाहरी गलानी। एबे दे दोछि हळदी गुंड लंका गुंड। आमे कदली रे नै थिले कोप्तारे देखिक नेबे। एठी नोछि जीरा गुंड टिके धनिया गुंड टिके देखिक आप माने जेति तरकारी बनौथिए ताकू धरिक नेबे। मु जेति बनौछि ताकू धरि नौछि। एठी नौछि कलर आसिया पे। एठी नौछि मो काश्मीर रेड चिली। आकामे गुंड मसला सब कसी देबा हमर बट्टा मसला सहित। मसलाटा कसी हेले हमर तरकारीटा टेस्ट आसे। एपट साइज हमर एपट साइड बसछि हमर कोफ्ता आकु बाहर कर देबा। एपटे सिजिबा को मसला छाड़ देबा मीडियम साइज जाला रे। एपटे हमर मसलार पानी सुखी गलानी। एठी मु दे दोछि चिकन मसला गोटे चमच दोछि। छोट चमच रा मु 2 चमच देछि। आप माने बड़ चमच थिले गोटे चमच देबे हम जो खाइबा चमच रे। पूरा मसला हमर सुखिला हो गलानी। एबे जो आमे जारटा मसला जारटा टिके पिंछुळे की पानी दे देबा।
ଏବେ ଦେଉଛି ମୁଁ ଲୁଣ। ମୁଁ କୋପ୍ତାରେ ଦେଇଥିଲେ ଲୁଣ, ତାକୁ ଧରି ଦେଖିକି ଦେବେ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଆମର କଷା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଲାଣି, କଲର୍ ବି ଆସିଲାଣି, ତେଲ ବି ଛାଡ଼ିଗଲାଣି, ବାସ୍ନା ବି ଭଲ ହେଲାଣି, ମଟର ବି ଆମର ସିଝିଗଲାଣି। ଏବେ ଗରମ ପାଣି ଦେବା, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଝୋଳ ରଖିବା, ବେଶୀ ଝୋଳ ରଖିବାନି। ଏଠି ମୁଁ ନେଉଛି ପୁଦିନା ପତ୍ର, ଧନିଆ ପତ୍ର ଚଟଣିଟା ମୁଁ ଆଗେତରେ ରଖିଥିଲି। ଚଟଣି ଟିକେ ଦେଲେ ତାର ଖଟା ମିଠା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଟିକେ ଚଟପଟା। ସେଥିପାଇଁ 2 ଚାମଚ ଦେଉଛି ମୁଁ ପୁଦିନାର ଚଟଣି, ଧନିଆ ପୁଦିନାର ଚଟଣି, ତେନ୍ତୁଳି ମିଶେଇକି ଚଟଣିଟା ବନେଇଥିଲି। ଏ ଚଟଣିଟା ପକେଇବା ହେତୁ ତରକାରୀଟା ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ବନେଇକିରି କରିକିରି ଖାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏବେ ମୁଁ ଗରମ ପାଣି କରିଥିଲି, ମୁଁ ଅନ୍ଦାଜରେ 2 ଗ୍ଲାସ୍ 3 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ମୁଁ ଦେଉଛି। କାହିଁକିନା ଆମର କୋପ୍ତା ଯେଉଁ ମୁଁ ଛାଣିକି ରଖିଛି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି, ସେ ପାଣି ବି ସୋକ୍ କରିବ ତରକାରୀ। ଏ ଘାଣ୍ଟିକି ଆମେ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାର ଝୋଳଟା ଫୁଟିଲେ ହିଁ ଆମେ ପକେଇବା କଦଳୀ କୋପ୍ତା। ଆମେ ଯେଉଁ କଦଳୀ ବଲ୍ସ ଯାକ ଗୁଳା ଯାକକୁ ଆମେ ଟିକେ ଚାକୁ ଲଗାଇଦେବା, ସିଏ ଯାହା ଫଳରେ ସିଏ ମସଲା ସହିତ ଭିଜିବ, ଭଲସେ ମସଲା ଭିତରେ ପଶିବ। ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ଟିକେ ଚାକୁ ଲଗାଇଦେବେ, ନାଇଁ ତ କଣ୍ଟା ଚାମଚ ଥିଲେ ବି ଆପଣମାନେ ଏମିତି କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆମର ପାଣି ଫୁଟିଗଲାଣି, ଝୋଳ କାଢ଼ିକି ଦେଖିବା, ଫୁଟିଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ସବୁ ଯାକ କୋପ୍ତା ଯାକ ଯେଉଁ ଛାଣିକି ରଖିଥିଲେ ଦେଇଦେବା। ଟିକେ ଘାଣ୍ଟିକି ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିବା। ଏଠି ମୁଁ ନେଉଛି ମ୍ୟାଗି ମସଲା, ଯେଉଁ ପାଉଚ୍ ବାଲା ଆସୁଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ୟାକେଟ୍ଟି ନେଇଛି। ଆମେ ତ ଦେଇଥିଲେ ମସଲା, ଗୋଟା ମସଲା ବି ବାଟିକି ନେଇଥିଲେ, ଚିକେନ୍ ମସଲା ବି ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ଲାଷ୍ଟରେ ନେଉଛି ମୁଁ ମ୍ୟାଗି ମସଲା, ଏଇଟା ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ତରକାରୀ। ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା 5 ମିନିଟ୍ 6 ମିନିଟ୍। ଏବେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମୁଁ 3-4ଟା କାଟିକି ଚିରା ଲଗାଇ ଦେଉଛି। ଏବେ ତାପରେ ଦେଇ ଦେଉଛି ଧନିଆ ପତ୍ର, ଧୋଇକି ମୁଁ କାଟିକି ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ତରକାରୀର ଟେକ୍ସଚର୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଆସିଛି, କଲର୍, ବାସ୍ନା ବି ବଢ଼ିଆ ଆସିଛି। ଏମିତି ଘରେ ବନାନ୍ତୁ, ପରିବାରକୁ ଖୁଆନ୍ତୁ, ନିଜେ ଖାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏବେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରୁଛି। ସ୍ମୁଥ୍ ବି ଅଛି। ଏମିତି ତରକାରୀ ବନେଇକି ଖାଇକି ନିଜେ ଖୁଆନ୍ତୁ, ନିଜ ପରିବାରକୁ ଖୁଆନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ।
आसुची मु पुणी थरे आ गोटे नुआ वीडियो नहीं कि एई कदली कोफ्ता तरकारी केमती लागिला मते जणैबे। रहिली बाय जय जगन्नाथ। भलरे रुहंतु, मु भी भलरे अछि।